एउटा कुरा भन्छु। डु आई से वन थिङ। डु आई से वन थिङ। धेरै नहाँसा। डोन्ट लाफ टु मच। डोन्ट लाफ टु मच। यहाँबाट जानुहोस्। गो अवे फ्रम हियर। गो अवे फ्रम हियर। आज पानी पर्न सक्छ। इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। अहिले तपाईलाई कस्तो छ? हाउ आर यु नाउ? हाउ आर यु नाउ? मलाई कसले भेट्न चाहन्छ? हु वान्ट्स टु मिट मी? हु वान्ट्स टु मिट मी? आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्। मेन्ड योर वेज। मेन्ड योर वेज। के यो तपाईको अन्तिम निर्णय हो? Is this your final decision? Is this your final decision? यो उनीहरूको आपसी मामिला हो। It is their mutual matter. It is their mutual matter. के तपाईसँग मोबाइल छ? Do you have a mobile? Do you have a mobile? म तपाईलाई केही सोध्दैछु। I am asking you something. I am asking you something. कुरा गम्भीर भएको छ। The matter has become serious. The matter has become serious. के तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? Do you want to say something? Do you want to say something? म बिहानदेखि काम गरिरहेको छु। I have been working since morning. I have been working since morning. केही फरक पर्दैन। Never mind. Never mind. यो तपाईको भ्रम हो। This is your illusion. This is your illusion. यो स्पष्ट छ। It's obvious. It's obvious. मलाई झूठ न बोल्नुहोस्। Don't lie to me. Don't lie to me. म मजाक गरिरहेको छु। I am kidding. I am kidding. तिमीलाई लाज लाग्नु पर्छ। You should be ashamed. You should be ashamed. तिमी मलाई गलत लिइरहेका छौ। You are taking me wrong. You are taking me wrong. न हिचकिचाउनुहोस्। Don't hesitate. Don't hesitate. आफ्नो भाषामा ध्यान दिनुहोस्। Mind your language. Mind your language. बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। Try to understand. Try to understand. के म कारण जान्न सक्छु? May I know the reason? May I know the reason? त्यसको लागि तिमी जिम्मेवार छौ। You are responsible for that. You are responsible for that. यति महँगो व्यवहार नगर। Don't act so prissy. Don't act so prissy. यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। It's not a big deal for me. It's not a big deal for me. सकेसम्म तिमी मलाई भन्न सक्छौ? At least you could tell me. At least you could tell me. केही विशेष छ? Is there anything special? Is there anything special? केही विशेष छैन। म जानु पर्छ। I will have to go. I will have to go. के तिमी अझै पनि मलाई मन पराउँछौ? Do you still like me? Do you still like me? फेरि साथी बना। Be friends again. Be friends again. यसलाई फिर्ता राख्नुहोस्। Put it back. Put it back. मलाई रिस न उठाउनुहोस्। Don't make me angry. Don't make me angry. त्यही बस्नुहोस्।
स्टे राइट देयर, स्टे राइट देयर। म यसमा शर्त लगाउन सक्छु। आई क्यान बेट अन दिस, आई क्यान बेट अन दिस। म एक्लै जाँदैछु। आई एम गोइङ अलोन, आई एम गोइङ अलोन। म भाग्यमानी छु। आई एम फर्चुनेट, आई एम फर्चुनेट। केही नभन्नुहोस्। डोन्ट से एनिथिङ, डोन्ट से एनिथिङ। ऊ मलाई भेट्न आयो। ही केम टु मिट मी, ही केम टु मिट मी। मलाई पहिल्यै जान देऊ। लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। अब मेरो पालो हो। नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। बिलिभ इट और नॉट, बिलिभ इट और नॉट। चिया चिसो हुँदैछ। द टी इज गेटिङ कोल्ड, द टी इज गेटिङ कोल्ड। तिमीले मलाई धेरै दुःख दिन्छौ। यु ट्रबल मी अ लट, यु ट्रबल मी अ लट। मसँग गडबड नगर। डोन्ट मेस विथ मी, डोन्ट मेस विथ मी। म अहिले व्यस्त छु। आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ। मेरो औषधि लिने समय भयो। इट्स टाइम टु हेभ माई मेडिसिन, इट्स टाइम टु हेभ माई मेडिसिन। तिमीलाई मेरो वास्ता छैन। यु डोन्ट केयर अबाउट मी, यु डोन्ट केयर अबाउट मी। तिमीलाई के हुन्छ? व्हाट विल बिकम अफ यु, व्हाट विल बिकम अफ यु। मलाई थाहा छ कति गाह्रो छ। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मसँग बहस नगर। डोन्ट आर्ग्यु विथ मी, डोन्ट आर्ग्यु विथ मी। अहिले मसँग समय छैन। आई डोन्ट हेभ टाइम एज अफ नाउ, आई डोन्ट हेभ टाइम एज अफ नाउ। पानी परिरहेको थियो। इट वाज ड्रिजलिङ, इट वाज ड्रिजलिङ। म तिमीसँग सहमत छु। आई एग्री विथ यु, आई एग्री विथ यु। हामी फेरि कहिले भेट्नेछौँ। व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। म केही सुन्न चाहन्न। आई डोन्ट वान्ट टु हियर एनिथिङ, आई डोन्ट वान्ट टु हियर एनिथिङ। आफ्नो सीमाभित्र रहनुहोस्। स्टे विदिन योर लिमिट्स, स्टे विदिन योर लिमिट्स। मलाई नरोक्नुहोस्। डोन्ट स्टप मी, डोन्ट स्टप मी। तिमी अहिले कहाँ छौ? वेयर आर यु नाउ, वेयर आर यु नाउ। आज हावा बन्द छ। द विन्ड इज अफ टुडे, द विन्ड इज अफ टुडे। म तिम्रो को हुँ? हु एम आई टु यु, हु एम आई टु यु। आवाज बढाउनुहोस्। टर्न द भोल्युम अप, टर्न द भोल्युम अप। चिया तताउनुहोस्। हिट अप द टी, हिट अप द टी। मसँग कुरा नगर्नुहोस्। डोन्ट टक टु मी, डोन्ट टक टु मी। फेरि कुरा नगर्नुहोस्। डोन्ट टक ब्याक, डोन्ट टक ब्याक। मलाई सम्झाउनुहोस्। रिमाइन्ड मी, रिमाइन्ड मी। म केही गर्न सक्दिनँ। आई कान्ट डु एनिथिङ, आई कान्ट डु एनिथिङ। मैले अनौपचारिक रूपमा सोधेँ। आई जस्ट आस्क्ड क्याजुअली, आई जस्ट आस्क्ड क्याजुअली। लुगा सुकाउन राख। पुट द क्लोथ्स टु ड्राई, पुट द क्लोथ्स टु ड्राई।
अहिले धेरै दुखी रहेको छ। इट्स गेटिङ टू मच नाउ। इट्स गेटिङ टू मच नाउ। मलाई टाउको दुखेको छ। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। मलाई अहिले धेरै राम्रो भइरहेको छ। आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ। आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ। बजारबाट के ल्याउने? What to bring from the market? What to bring from the market? ऊ कहिले काहीँ आउँछ। He comes occasionally. He comes occasionally. म सबै बुझ्छु। I understand everything. I understand everything. आफ्नो पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर। Focus on your studies. Focus on your studies. उनले वाचा गरिन्। She made a promise. She made a promise. निर्णय गर र मलाई भन। Decide and tell me. Decide and tell me. कति बढाऊं? Increase the speed. Increase the speed. के तिमी उसलाई चिन्छौ? Do you know her? Do you know her? तिमी के खोज्दैछौ? What are you looking for? What are you looking for? तिमीलाई किन यस्तो लाग्छ? Why do you feel so? Why do you feel so? बस स्ट्यान्ड कहाँ छ? Where is the bus stand? Where is the bus stand? अब पछाडि नफर्का। Don't back out now. Don't back out now. धारा कसले खुला छोड्यो? Who left the tap open? Who left the tap open? म जानु पर्यो। I had to go. I had to go. के तिमी यसलाई ठिक गर्न सक्छौ? Can you fix it? Can you fix it? समय लाग्ने छ। It will take time. It will take time. धेरै नसोचा। Don't think too much. Don't think too much. आफ्नो झोला प्याक गर। Pack your bags. Pack your bags. हामीले अंग्रेजी सिक्नै पर्छ। We must learn English. We must learn English. ऊ सुतिरहेको थियो। He was asleep. He was asleep. सम्पर्कमा रहनुहोस्। Keep in touch. Keep in touch. त्यस्तो केही छैन। Nothing like that. Nothing like that. सुन्नुभयो? Did you hear? Did you hear? अन्ततः यो सकियो। Finally it's done. Finally it's done. कस्तो दुखद कुरा। What a pity. What a pity. उसले मलाई निराश बनायो। He disappointed me. He disappointed me. के तिमीलाई याद छ? Do you remember? Do you remember? मलाई चिसो लागिरहेको छ। I am feeling cold. I am feeling cold. यो सत्य हो। It is true. It is true. पिठो मुछ्नु। Knead the flour. Knead the flour. म मजाक गर्दैछु। I am kidding. I am kidding. खाना खुवाउनुहोस्। Serve the food. Serve the food. यो सही हो। This is right. This is right.
के भइरहेको छ? What's going on? What's going on? त्यो के हो? What is that? What is that? जागिर खोज्नुहोस्. Find a job. Find a job. हो धेरै पटक. Yes, many times. Yes, many times. यो न गर्नुहोस्. Don't do it. Don't do it. मेरो विचारमा. In my opinion. In my opinion. यो को हो? Who is this? Who is this? ऊ हल्लिरहेको थियो. He was stammering. He was stammering. छिटो बन्द गर्नुहोस्. Wind up quickly. Wind up quickly. म प्रयास गर्दैछु. I am trying. I am trying. मेसिन चलाउनुहोस्. Operate the machine. Operate the machine. बकवास न गर्नुहोस्. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. यो गलत हो. This is wrong. This is wrong. यसमा के छ? What's in it? What's in it? तिमी जाने छैनौ. Won't you go? Won't you go? एउटा कुरा भन्छु. Do I say one thing? Do I say one thing? धेरै नहाँसा. Don't laugh too much. Don't laugh too much. यहाँबाट जानुहोस्. Go away from here. Go away from here. आज पानी पर्न सक्छ. It may rain today. It may rain today. अहिले तपाईलाई कस्तो छ? How are you now? How are you now? मलाई कसले भेट्न चाहन्छ? Who wants to meet me? Who wants to meet me? आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्. Mend your ways. Mend your ways. के यो तपाईको अन्तिम निर्णय हो? Is this your final decision? Is this your final decision? यो उनीहरूको आपसी मामिला हो. It is their mutual matter. It is their mutual matter. के तपाईसँग मोबाइल छ? Do you have a mobile? Do you have a mobile? म तपाईलाई केही सोध्दैछु. I am asking you something. I am asking you something. कुरा गम्भीर भएको छ. The matter has become serious. The matter has become serious. के तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? Do you want to say something? Do you want to say something? म बिहानदेखि काम गरिरहेको छु. I have been working since morning. I have been working since morning. केही फरक पर्दैन. Never mind. Never mind. यो तपाईको भ्रम हो. This is your illusion. This is your illusion. यो स्पष्ट छ. It's obvious. It's obvious. मलाई झूठ न बोल्नुहोस्. Don't lie to me. Don't lie to me. म मजाक गरिरहेको छु. I am kidding. I am kidding. तिमीलाई लाज लाग्नु पर्छ. You should be ashamed. You should be ashamed. तिमी मलाई गलत लिइरहेका छौ. You are taking me wrong. You are taking me wrong. ना हिचकिचाउनुहोस्. Don't hesitate.
डोन्ट हेसिटेट। आफ्नो भाषामा ध्यान दिनुहोस्। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। के म कारण जान्न सक्छु? मे आई नो द रिजन। मे आई नो द रिजन। त्यसको लागि तिमी जिम्मेवार छौ। यु आर रेस्पोन्सिबल फॉर द्याट। यु आर रेस्पोन्सिबल फॉर द्याट। यति महँगो व्यवहार नगर। डोन्ट एक्ट सो प्रेसी। डोन्ट एक्ट सो प्रेसी। यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। सकेसम्म तिमी मलाई भन्न सक्छौ। एट लिस्ट यु कुड टेल मी। एट लिस्ट यु कुड टेल मी। केही विशेष छ? इज देयर एनिथिङ स्पेसल? इज देयर एनिथिङ स्पेसल? केही विशेष छैन। म जानुपर्छ। आई विल ह्याभ टु गो। आई विल ह्याभ टु गो। के तिमी अझै पनि मलाई मन पराउँछौ? डु यु स्टिल लाइक मी? डु यु स्टिल लाइक मी? फेरि साथी बन। बी फ्रेन्ड्स अगेन। बी फ्रेन्ड्स अगेन। यसलाई फिर्ता राख्नुहोस्। पुट इट ब्याक। पुट इट ब्याक। मलाई रिस न उठाउनुहोस्। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। त्यही बस्नुहोस्। स्टे राइट देयर। स्टे राइट देयर। म यसमा शर्त लगाउन सक्छु। आई क्यान बेट अन दिस। आई क्यान बेट अन दिस। म एक्लै जाँदैछु। आई एम गोइङ अलोन। आई एम गोइङ अलोन। म भाग्यमानी छु। आई एम फर्चुनेट। आई एम फर्चुनेट। केही नभन्नुहोस्। डोन्ट से एनिथिङ। डोन्ट से एनिथिङ। ऊ मलाई भेट्न आयो। ही केम टु मिट मी। ही केम टु मिट मी। मलाई पहिल्यै जान देऊ। लेट मी गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट। अब मेरो पालो हो। नाउ इट्स माई टर्न। नाउ इट्स माई टर्न। विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। बिलिभ इट और नट। बिलिभ इट और नट। चिया चिसो हुँदैछ। द टी इज गेटिङ कोल्ड। द टी इज गेटिङ कोल्ड। तिमीले मलाई धेरै दुःख दिन्छौ। यु ट्रबल मी अ लट। यु ट्रबल मी अ लट। मसँग गडबड नगर। डोन्ट मेस विथ मी। डोन्ट मेस विथ मी। म अहिले व्यस्त छु। आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। मेरो औषधि लिने समय भयो। इट्स टाइम टु हेभ माई मेडिसिन। इट्स टाइम टु हेभ माई मेडिसिन। तिमीलाई मेरो वास्ता छैन। यु डोन्ट केयर अबाउट मी। यु डोन्ट केयर अबाउट मी। तिमीलाई के हुन्छ? व्हाट विल बिकम अफ यु। व्हाट विल बिकम अफ यु। मलाई थाहा छ कति गाह्रो छ। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मसँग बहस नगर। डोन्ट आर्ग्यू विथ मी। डोन्ट आर्ग्यू विथ मी। अहिले मसँग समय छैन। आई डोन्ट हेभ टाइम एज अफ नाउ। आई डोन्ट हेभ टाइम एज अफ नाउ। पानी परिरहेको थियो। इट वाज ड्रिजलिङ। इट वाज ड्रिजलिङ। म तिमीसँग सहमत छु। आई एग्री विथ यु। आई एग्री विथ यु। हामी फेरि कहिले भेट्नेछौँ? व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन। म केही सुन्न चाहन्न।
I don't want to hear anything. I don't want to hear anything. आफ्नो सीमा भित्र रहनुहोस्. Stay within your limits. Stay within your limits. मलाई नरोक्नुहोस्. Don't stop me. Don't stop me. तिमी अहिले कहाँ छौ? Where are you now? Where are you now? आज हावा बन्द छ. The wind is off today. The wind is off today. म तिम्रो को हुँ? Who am I to you? Who am I to you? आवाज बढाउनुहोस्. Turn the volume up. Turn the volume up. चिया तताउनुहोस्. Heat up the tea. Heat up the tea. मसँग कुरा नगर्नुहोस्. Don't talk to me. Don't talk to me. फेरि कुरा नगर्नुहोस्. Don't talk back. Don't talk back. मलाई सम्झाउनुहोस्. Remind me. Remind me. म केही गर्न सक्दिन. I can't do anything. I can't do anything. मैले अनौपचारिक रूपमा सोधेँ. I just asked casually. I just asked casually. लुगा सुकाउन राखा. Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. अहिले धेरै दुखिरहेको छ. It's getting too much now. It's getting too much now. मलाई टाउको दुखेको छ. I have a headache. I have a headache. मलाई अहिले धेरै राम्रो भइरहेको छ. I am feeling much better now. I am feeling much better now. बजारबाट के ल्याउने? What to bring from the market. What to bring from the market. ऊ कहिले काहीँ आउँछ. He comes occasionally. He comes occasionally. म सबै बुझ्छु. I understand everything. I understand everything. आफ्नो पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर. Focus on your studies. Focus on your studies. उनले वाचा गरिन्. She made a promise. She made a promise. निर्णय गर र मलाई भन. Decide and tell me. Decide and tell me. कति बढाऊं? Increase the speed. Increase the speed. के तिमी उसलाई चिन्छौ? Do you know her? Do you know her? तिमी के खोज्दैछौ? What are you looking for? What are you looking for? तिमीलाई किन यस्तो लाग्छ? Why do you feel so? Why do you feel so? बस स्ट्यान्ड कहाँ छ? Where is the bus stand? Where is the bus stand? अब पछाडि नफर्का. Don't back out now. Don't back out now. धारा कसले खुला छोड्यो? Who left the tap open? Who left the tap open? म जानु पर्यो. I had to go. I had to go. के तिमी यसलाई ठीक गर्न सक्छौ? Can you fix it? Can you fix it? समय लाग्ने छ. It will take time. It will take time. धेरै नसोचा. Don't think too much. Don't think too much. आफ्नो झोला प्याक गर. Pack your bags. Pack your bags.
हामीले अंग्रेजी सिक्नै पर्छ। We must learn English. We must learn English. ऊ सुतिरहेको थियो। He was asleep. He was asleep. सम्पर्कमा रहनुहोस्। Keep in touch. Keep in touch. त्यस्तो केही छैन। Nothing like that. Nothing like that. सुन्नुभयो? Did you hear? Did you hear? अन्ततः यो सकियो। Finally it's done. Finally it's done. कस्तो दुखद कुरा। What a pity. What a pity. उसले मलाई निराश बनायो। He disappointed me. He disappointed me. के तिमीलाई याद छ? Do you remember? Do you remember? मलाई चिसो लागिरहेको छ। I am feeling cold. I am feeling cold. यो सत्य हो। It is true. It is true. पिठो मुछ्नु। Knead the flour. Knead the flour. म मजाक गर्दैछु। I am kidding. I am kidding. खाना खुवाउनुहोस्। Serve the food. Serve the food. यो सही हो। This is right. This is right. के भइरहेको छ? What's going on? What's going on? त्यो के हो? What is that? What is that? जागिर खोज्नुहोस्। Find a job. Find a job. हो धेरै पटक। Yes, many times. Yes, many times. यो न गर्नुहोस्। Don't do it. Don't do it. मेरो विचारमा। In my opinion. In my opinion. यो को हो? Who is this? Who is this? ऊ हल्लिरहेको थियो। He was stammering. He was stammering. छिटो बन्द गर्नुहोस्। Wind up quickly. Wind up quickly. म प्रयास गर्दैछु। I am trying. I am trying. मेसिन चलाउनुहोस्। Operate the machine. Operate the machine. बकवास न गर्नुहोस्। Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. यो गलत हो। This is wrong. This is wrong. यसमा के छ? What's in it? What's in it? तिमी जाने छैनौ। Won't you go? Won't you go? एउटा कुरा भन्छु। Do I say one thing? Do I say one thing? धेरै नहाँस। Don't laugh too much. Don't laugh too much. यहाँबाट जानुहोस्। Go away from here. Go away from here. आज पानी पर्न सक्छ। It may rain today. It may rain today. अहिले तपाईलाई कस्तो छ? How are you now? How are you now? मलाई कसले भेट्न चाहन्छ? Who wants to meet me? Who wants to meet me? आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्। Mend your ways. Mend your ways. के यो तपाईको अन्तिम निर्णय हो? Is this your final decision? Is this your final decision? यो उनीहरूको आपसी मामिला हो। It is their
म्युचुअल म्याटर। इट इज देयर म्युचुअल म्याटर। के तपाईसँग मोबाइल छ? डु यु हेभ अ मोबाइल? डु यु हेभ अ मोबाइल? म तपाईलाई केही सोध्दैछु। आई एम आस्किङ यु समथिङ। आई एम आस्किङ यु समथिङ। कुरा गम्भीर भएको छ। द म्याटर हेज बिकम सिरियस। द म्याटर हेज बिकम सिरियस। के तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? डु यु वान्ट टु से समथिङ? डु यु वान्ट टु से समथिङ? म बिहानदेखि काम गरिरहेको छु। आई हेभ बीन वर्किङ सिन्स मर्निङ। आई हेभ बीन वर्किङ सिन्स मर्निङ। केही फरक पर्दैन। नेभर माइन्ड। नेभर माइन्ड। यो तपाईको भ्रम हो। दिस इज योर इल्युजन। दिस इज योर इल्युजन। यो स्पष्ट छ। इट्स ओबियस। इट्स ओबियस। मलाई झुट न बोल्नुहोस्। डोन्ट लाई टु मी। डोन्ट लाई टु मी। म मजाक गरिरहेको छु। आई एम किडिङ। आई एम किडिङ। तिमीलाई लाज लाग्नु पर्छ। यु शुड बी अशेम्ड। यु शुड बी अशेम्ड। तिमी मलाई गलत लिइरहेका छौ। यु आर टेकिङ मी रङ। यु आर टेकिङ मी रङ। नहिचकिचाउनुहोस्। डोन्ट हेसिटेट। डोन्ट हेसिटेट। आफ्नो भाषामा ध्यान दिनुहोस्। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। के म कारण जान्न सक्छु? मे आई नो द रिजन? मे आई नो द रिजन? त्यसको लागि तिमी जिम्मेवार छौ। यु आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट। यु आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट। यति महँगो व्यवहार नगर। डोन्ट एक्ट सो प्रेसी। डोन्ट एक्ट सो प्रेसी। यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। इट्स नोट अ बिग डिल फर मी। इट्स नोट अ बिग डिल फर मी। सकेसम्म तिमी मलाई भन्न सक्छौ। एट लिस्ट यु कुड टेल मी। एट लिस्ट यु कुड टेल मी। केही विशेष छ? इज देयर एनिथिङ स्पेसियल? इज देयर एनिथिङ स्पेसियल? केही विशेष छैन। म जानुपर्छ। आई विल हेभ टु गो। आई विल हेभ टु गो। के तिमी अझै पनि मलाई मन पराउँछौ? डु यु स्टिल लाइक मी? डु यु स्टिल लाइक मी? फेरि साथी बन। बी फ्रेन्ड्स अगेन। बी फ्रेन्ड्स अगेन। यसलाई फिर्ता राख्नुहोस्। पुट इट ब्याक। पुट इट ब्याक। मलाई रिस न उठाउनुहोस्। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। त्यही बस्नुहोस्। स्टे राइट देयर। स्टे राइट देयर। म यसमा शर्त लगाउन सक्छु। आई क्यान बेट अन दिस। आई क्यान बेट अन दिस। म एक्लै जाँदैछु। आई एम गोइङ अलोन। आई एम गोइङ अलोन। म भाग्यमानी छु। आई एम फर्चुनेट। आई एम फर्चुनेट। केही नभन्नुहोस्। डोन्ट से एनिथिङ। डोन्ट से एनिथिङ। ऊ मलाई भेट्न आयो। ही केम टु मिट मी। ही केम टु मिट मी। मलाई पहिल्यै जान देऊ। लेट मी गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट। अब मेरो पालो हो। नाउ इट्स माई टर्न। नाउ इट्स माई टर्न। विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। बिलिभ इट अर नट। बिलिभ इट अर नट। चिया चिसो हुँदैछ।
द टी इज गेटिंग कोल्ड। द टी इज गेटिङ कोल्ड। तिमीले मलाई धेरै दुःख दिन्छौ। यु ट्रबल मी अ लट। यु ट्रबल मी अ लट। मसँग गडबड नगर। डोन्ट मेस विथ मी। डोन्ट मेस विथ मी। म अहिले व्यस्त छु। आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। मेरो औषधि लिने समय भयो। इट्स टाइम टु हैव माई मेडिसिन। इट्स टाइम टु हैव माई मेडिसिन। तिमीलाई मेरो वास्ता छैन। यु डोन्ट केयर अबाउट मी। यु डोन्ट केयर अबाउट मी। तिमीलाई के हुन्छ? व्हाट विल बिकम अफ यु। व्हाट विल बिकम अफ यु। मलाई थाहा छ कति गाह्रो छ। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मसँग बहस नगर। डोन्ट आर्ग्यू विथ मी। डोन्ट आर्ग्यू विथ मी। अहिले मसँग समय छैन। आई डोन्ट हैव टाइम एज अफ नाउ। आई डोन्ट हैव टाइम एज अफ नाउ। पानी परिरहेको थियो। इट वाज ड्रिजलिङ। इट वाज ड्रिजलिङ। म तिमीसँग सहमत छु। आई एग्री विथ यु। आई एग्री विथ यु। हामी फेरि कहिले भेट्नेछौँ? व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन। म केही सुन्न चाहन्न। आई डोन्ट वान्ट टु हियर एनिथिङ। आई डोन्ट वान्ट टु हियर एनिथिङ। आफ्नो सीमाभित्र रहनुहोस्। स्टे विदिन योर लिमिट्स। स्टे विदिन योर लिमिट्स। मलाई नरोक्नुहोस्। डोन्ट स्टप मी। डोन्ट स्टप मी। तिमी अहिले कहाँ छौ? वेयर आर यु नाउ। वेयर आर यु नाउ। आज हावा बन्द छ। द विन्ड इज अफ टुडे। द विन्ड इज अफ टुडे। म तिम्रो को हुँ? हु एम आई टु यु। हु एम आई टु यु। आवाज बढाउनुहोस्। टर्न द भोल्युम अप। टर्न द भोल्युम अप। चिया तताउनुहोस्। हिट अप द टी। हिट अप द टी। मसँग कुरा नगर्नुहोस्। डोन्ट टक टु मी। डोन्ट टक टु मी। फेरि कुरा नगर्नुहोस्। डोन्ट टक ब्याक। डोन्ट टक ब्याक। मलाई सम्झाउनुहोस्। रिमाइन्ड मी। रिमाइन्ड मी। म केही गर्न सक्दिनँ। आई कान्ट डु एनिथिङ। आई कान्ट डु एनिथिङ। मैले अनौपचारिक रूपमा सोधेँ। आई जस्ट आस्क्ड क्याजुअली। आई जस्ट आस्क्ड क्याजुअली। लुगा सुकाउन राख। पुट द क्लोथ्स टु ड्राई। पुट द क्लोथ्स टु ड्राई। अहिले धेरै दुखिरहेको छ। इट्स गेटिङ टु मच नाउ। इट्स गेटिङ टु मच नाउ। मलाई टाउको दुखेको छ। आई हेभ अ हेडेक। आई हेभ अ हेडेक। मलाई अहिले धेरै राम्रो भइरहेको छ। आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ। आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ। बजारबाट के ल्याउने? व्हाट टु ब्रिङ फ्रम द मार्केट। व्हाट टु ब्रिङ फ्रम द मार्केट। ऊ कहिले काहीँ आउँछ। ही कम्स ओकेजनली। ही कम्स ओकेजनली। म सबै बुझ्छु। आई अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। आई अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। आफ्नो पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर। फोकस अन योर स्टडिज। फोकस अन योर स्टडिज। उनले वाचा गरिन्। शी मेड अ प्रमिस।
सी मेड अ प्रॉमिस। निर्णय गर र मलाई भन। डिसाइड एन्ड टेल मी। डिसाइड एन्ड टेल मी। कति बढाऊं। इन्क्रीज द स्पीड। इन्क्रीज द स्पीड। के तिमी उसलाई चिन्छौ। डु यु नो हर। डु यु नो हर। तिमी के खोज्दैछौ। व्हाट आर यु लुकिङ फोर। व्हाट आर यु लुकिङ फोर। तिमीलाई किन यस्तो लाग्छ। वाइ डु यु फिल सो। वाइ डु यु फिल सो। बस स्ट्यान्ड कहाँ छ। वेयर इज द बस स्ट्यान्ड। वेयर इज द बस स्ट्यान्ड। अब पछाडि नफर्का। डोन्ट ब्याक आउट नाउ। डोन्ट ब्याक आउट नाउ। धारा कसले खुला छोड्यो। हु लेफ्ट द ट्याप ओपन। हु लेफ्ट द ट्याप ओपन। म जानु पर्यो। आई ह्याड टु गो। आई ह्याड टु गो। के तिमी यसलाई ठिक गर्न सक्छौ। क्यान यु फिक्स इट। क्यान यु फिक्स इट। समय लाग्ने छ। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। धेरै नसोचा। डोन्ट थिङ्क टु मच। डोन्ट थिङ्क टु मच। आफ्नो झोला प्याक गर। प्याक योर ब्याग्स। प्याक योर ब्याग्स। हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नै पर्छ। वी मस्ट लर्न इङ्ग्लिस। वी मस्ट लर्न इङ्ग्लिस। ऊ सुतिरहेको थियो। ही वाज एस्लिप। ही वाज एस्लिप। सम्पर्कमा रहनुहोस्। कीप इन टच। कीप इन टच। त्यस्तो केही छैन। नथिङ लाइक द्याट। नथिङ लाइक द्याट। सुन्नुभयो। डिड यु हियर। डिड यु हियर। अन्ततः यो सकियो। फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। कस्तो दुःखद कुरा। व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी। उसले मलाई निराश बनायो। ही डिसअपोइन्टेड मी। ही डिसअपोइन्टेड मी। के तिमीलाई याद छ। डु यु रिमेम्बर। डु यु रिमेम्बर। मलाई चिसो लागिरहेको छ। आई एम फिलिङ कोल्ड। आई एम फिलिङ कोल्ड। यो सत्य हो। इट इज ट्रु। इट इज ट्रु। पिठो मुछ्नु। नीड द फ्लावर। नीड द फ्लावर। म मजाक गर्दैछु। आई एम किडिङ। आई एम किडिङ। खाना खुवाउनुहोस्। सर्भ द फूड। सर्भ द फूड। यो सही हो। दिस इज राइट। दिस इज राइट। के भइरहेको छ। व्हाट्स गोइङ अन। व्हाट्स गोइङ अन। त्यो के हो। व्हाट इज द्याट। व्हाट इज द्याट। जागिर खोज्नुहोस्। फाइन्ड अ जब। फाइन्ड अ जब। हो धेरै पटक। यस मेनी टाइम्स। यस मेनी टाइम्स। यो नगर्नुहोस्। डोन्ट डु इट। डोन्ट डु इट। मेरो विचारमा। इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। यो को हो। हु इज दिस। हु इज दिस। ऊ हल्लिरहेको थियो। ही वाज स्ट्यामरिङ। ही वाज स्ट्यामरिङ। छिटो बन्द गर्नुहोस्। विन्ड अप क्विकली। विन्ड अप क्विकली। म प्रयास गर्दैछु।
आई एम ट्राइङ, आई एम ट्राइङ। मेसिन चलाउनुहोस्, ऑपरेट द मसिन, ऑपरेट द मसिन। बकवास नगर्नुहोस्, डोन्ट टॉक नॉनसेंस, डोन्ट टॉक नॉनसेंस। यो गलत हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यसमा के छ, व्हाट्स इन इट, व्हाट्स इन इट। तिमी जाने छैनौ, वॉन्ट यू गो, वॉन्ट यू गो।